Good evening po guys. Natapos na namin ito yung aming task guys. Ayun o. So mag-deliver na tayo guys. Anong oras na? Ayun o. Dami dyan o. O? Iyan o. Anong oras na guys? Usapan yan lahat. Alas 10. So yan. Dire-diretso na yan. Larga na lahat yan guys. Hinday. Ayun mo na. Ayun o. So ipasobra tayo guys. Ayun o. Tayo ay mag-deliver na. Vincent! Bisa lang yan guys, no? Lahat yan, dire-diretso yan, kada balik ko. Dire-diretso ang deliver guys. Nakatapos din kami ni Inday guys, gabi na. Oras na sakto-sakto yan lahat, alas 10 guys. Alright, cut off na guys. Last order na yan lahat. Last delivery. Yus. Bago mag-iwalay yung taon, okay. Nagawa natin yung task natin guys. Ayos. So, gigisingin natin yung ating kasama mag-deliver. Naman to. Oo. May ganun pa si Inday, oh. Vincent! Tara na! Dire-diretso na to. Dire-diretso na yan, guys. Oh. Ha? Yung mga puto kanina, tsaka yung mga styro, guys, na ano natin yan, na deliver na natin. Ayos. Dire-diretso to, guys. Yahoo! So goodbye muna guys. Ako muna yung mag-deliver para tapos na tayo lahat. Ayos, nagawa namin ni Inday ang aming task. Alright.